الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita sehingga kita menikmati hidangan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, dari pahala, dari bonus yang dibukakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala membukakan kesempatan kita sehingga kita sebelum masuk ke dalam kubur masih dapat memupuk, mempersiapkan bekal untuk kembali ke akhirat. Dan tentu kita juga tahu bahwa tujuan daripada ibadah yang kita lakukan adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ibadah yang kita lakukan intinya adalah keridhaan Allah. Apa arti segudang pahala kalau di situ tidak ada keridhaan Allah? Ingat, di neraka nanti ada makhluk-makhluk yang tidak terbakar oleh api. Karena di situ ada keridhaan Allah. Di antaranya malaikat yang menyiksa, makhluk-makhluk yang menyiksa orang-orang yang ada di neraka, mereka tidak terbakar. Kenapa? Karena di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dalam hidup adalah mencari keridhaan Allah. Kita ibadah karena ada orang yang ibadah tapi tidak mendapat keridhaan Allah. Diriwayatkan bahwasanya tidak ada tempat di sorga kecuali iblis sudah menyembah kepada Allah. Tempat di sorga yang luas, iblis sudah menyembah kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Maka dari itu yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jangan kita lupakan, karena waridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada segala-galanya. Maka dari itu, ketika Allah hidangkan kita di dalam mendapatkan power untuk mendapatkan keridhaan Allah di tempat ini, kita ambil kesempatan yang baik. Daripada adab yang dijalankan ketika mendengar Jumat, maka juga jangan ketika ada khutbah Jumat main handphone. Ini bukan daripada adab, karena tidak boleh berbicara, apalagi juga main handphone di zaman sekarang ini ketika dalam keadaan khutbah Jumat. Maka mengambil kesempatan
Apa yang kita cari dalam hidup ini? Keridhaan Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk ya'budun, menyembah kepadaku. Dalam tafsir dijelaskan ayya'rifun, untuk kenal kepadaku. Karena orang kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa tasawufnya adalah ma'rifah, maka dia itu ketika ibadah mendapat kenikmatan, mendapat kelezatan, mendapatkan kesejukan hati, mendapatkan ketenangan batin. Jangan kita berpikir, saya ibadah dari dulu, dari kecil, apa tidak bosan? Maka jawabannya, untuk orang yang telah mendapatkan nilai ibadah, masuk ke dalam makna ibadah, maka tidak ada kata-kata bosan. Yang ada hanyalah menjadikan kerinduan dan kerinduan. Intinya adalah ketika melaksanakan ibadah, lakukan itu lillahi ta'ala. Dan ingat, yang kita cari di dalam ibadah adalah kenal kepada Allah. Artinya kalau seseorang sudah kenal kepada Allah, maka dia artinya ma'rifah dibukakan oleh Allah, maka dia menyembah kepada Allah dengan penuh kelezatan dan keindahan. Indah nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu bulan Ramadan khususnya ini adalah memupuk ke power untuk kita kenal kepada Allah, memupuk kekuatan untuk meningkatkan kembali sampai kita menuju kepada satu titik tersebut, yaitu ma'rifah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terasa indah bangun sahur untuk melaksanakan puasa. Telah terasa indah sholat tarawih 20 rakaat, karena itu adalah untuk mengumpulkan poin, menambah power untuk bisa dibukakan di dalam kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan ini senantiasa mendapat bimbingan dari Allah, diterima oleh Allah, mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panjangkan umur kita di dalam bulan Ramadan, dan berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang dengan hati yang baik, dengan senantiasa diberi sehat afiat, panjang umur, rezeki yang berkah, diberi keamanan dunia akhirat, dan Allah berikan juga keamanan dan ketenangan dan kemenangan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul biqaulihi hadal muhtadun, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna tilawatahu innahu samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر عمر عثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلا والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.